सबको जय मसीह। जय मसीह। मुझे बहुत खुशी हो रहा है और एक बार आपके साथ प्रभु का वचन बोलने का अवसर मिला। মোক অনেক ভালো লাগাছে তোমার সাথে আরেকবার প্রভুর বাক্য শেয়ার করার জন্য। और खास करके हमारे राजवंशी भाइयों और बहनों को भी प्रभु का वचन सुनने का मौका मिल रहा है। আর বেশিরভাগ রাজবংশী ভাই ও বোন, মোর বোনেরা উমাক প্রভুর বাক্য শোনানো হচ্ছে। क्योंकि परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है আর ঈশ্বর উমাকে ভালোবাসে। और चाहता है कि हर लोग, हर समाज के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग उसके पास आए। আর ঈশ্বর চায় যে সমস্ত লোক যাতে সমস্ত ভাষার লোক যাতে ঈশ্বরক জানে এবং ঈশ্বরের মধ্যে আসির পারে। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे दुनिया के लोगों के लिए अपना जीवन क्रूस पर बलिदान किया। প্রভু যীশু খ্রিস্ট সমস্ত লোকের জন্য আহ জীবন দিছে। और उसका बलिदान को समझने का कोशिश ये इब्रानी का पुस्तक में हम लोग देख रहे हैं। আর উয়ার যে বলিদান আমরা দেখির পারি ইব্রিয় বইটার দেখির পারি। और पहले अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। আর প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখির পারি যে ঈশ্বর মানুষ হইয়া এই পৃথিবী যাচ্ছে। और वो प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है। আর প্রভু যীশু খ্রিস্টই হচ্ছে ঈশ্বরের পুত্র। और प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से भी छोटा बनना पड़ा। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট স্বর্গদূতের থেকেও নিজে নিজে ছোট করেছে। और प्रभु यीशु मसीह ये एक तरफ से वो एक इंसान है और दूसरे तरफ से वो परमेश्वर है। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট একদিকে ঈশ্বর আর একদিকে হচ্ছে ঈশ্বরের সন্তান, মানে মানুষ। तो ये कैसे ये संभव है कि एक ही व्यक्ति के अंदर वो परमेश्वर भी है और आदमी भी है? ये कैसा संभव है? আর এটা কেমন করে সম্ভব যে একটা লোকের মধ্যে দুইটা গুণ আছে, যে নিজে ঈশ্বর আবার নিজে আবার মানুষ, কেমন করে সম্ভব? तो आज हम लोग दूसरा अध्याय को देखने वाले हैं, इब्रानी का पुस्तक इसका दूसरा अध्याय। और 6 से लेकर हम लोग सबसे पहले 6 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। আর হিব্রু বইটার 2 নাম্বার অধ্যায়ের 6 থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখব। 13 तक पढ़ो, उसके बाद लास्ट तक देखेंगे। 6 থেকে 13 পর্যন্ত আমরা দেখব, তারপরে লাস্ট দেখব। একটা শাস্ত্রের কোনো এক জায়গায় লেখা আছে, হে ঈশ্বর, মানুষ এমন কি যে তার বিষয়ে তুমি চিন্তা করো, অথবা মনুষ্য সন্তানই বা কে যে তুমি তার কথা ভাবো। তুমি তাকে অল্প সময়ের জন্যই স্বর্গদূতের থেকে নিচুতে রেখেছিলে, কিন্তু তিনি তাদেরকেও পরালে সম্মান ও মহিমার মুকুট। আর সবকিছুই তার অধীনে কর্তৃত্বের, বা এখন আমরা অবশ্য সবকিছুই তার অধীনে দেখছি না, কিন্তু আমরা যিশুকে দেখেছি, যাকে অল্পক্ষণের জন্য স্বর্গদূতের থেকে নিচে স্থির দেওয়া হয়েছিল, সেই যিশুকেই এখন সম্মান আর মহিমার মুকুট পরানো হয়েছে, কারণ তিনি মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকল মানুষের জন্য মৃত্যুকে আদান করেছেন। কেবল ঈশ্বরই সেই জন্য
তার দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং সবকিছু তার মহিমার জন্য। তাই অনেক সন্তানকে তার মহিমার ভাগীদার করতে ঈশ্বর প্রয়োজনীয় কাজগুলিতে করেছেন। তিনি তাদের পরিত্রাণের পর্বত যিশুকে নির্যাতন ভোগের মধ্যে স্থির করিয়েছেন, তদ্রূপ করেছেন যিনি পবিত্র, কেবল তার দ্বারা যার পবিত্র হয়, আর সকলের এক পরিত্রাভক্ত, এবং সেই কারণেই তিনি তাদের ভাই বলে ডাকছিলেন, ডেকে লজ্জা করেননি। যিশু বলেন, হে ঈশ্বর, আমি আমার ভাইদের কাছে আমার নাম প্রচার করব, মণ্ডলীর মধ্যে তোমাদের প্রশংসা গান করো। তিনি আবার বলেছেন, আমি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করব। तेरा तक हो गया। थैंक यू। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीर्वाद दे। ঈশ্বর তার বাক্য আশীর্বাদ করুক। अभी पिछले बार हमने देखा था कि उद्धार ये इतना महान क्यों है। আর আগত আমরা দেখিছি যে উদ্ধার এত ইম্পর্টেন্ট কেন, গুরুত্বপূর্ণ কেন। यस, ये इतना महत्वपूर्ण बात क्यों है कि परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया। আর এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন যে ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার দিছে। और हमने देखा था कि हमारा पाप जो है बहुत ही बड़ा है। আর আমরা দেখি পারি যে আমার পাপ যে আছে এটা অনেক বড়, और ये पाप पूरे मानव जाति पर फैल गया है। আর এই পাপ যে আছে এই পাপ সমস্ত জাতির লোকের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। अमेरिका से लेकर जापान तक जितने भी प्रकार के लोग हैं, काले हो या गोरे हो, कैसे भी लोग सब पापी है। আর আমরা দেখি পারি যে আমেরিকা থেকে, জাপান থেকে, ইন্ডিয়া থেকে সমস্ত দেশের লোক যে আছে, কালা, ফর্সা, মিডিয়াম, সমস্ত লোকের মধ্যে এই পাপ জিনিসটা ছড়িয়ে গেছে। और हम लोग जब पाप करते हैं तो पाप हमारे ऊपर राज करना चाहता है। আর আমরা দেখি যে পাপ যে আমরা করি এই পাপ আমার উপরও রাজত্ব করি চান্দায়। और ये उदाहरण हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक दारू पीने वाले व्यक्ति के में भी देख सकते हैं। আর একটা উদাহরণ আমরা দেখি পারি যে একটা মাতাল লোক যাই মদ খায়, উহার মধ্যে আমরা এই ভাবটা দেখি পারি। वो थोड़ा सा दारू पीने से संतुष्ट नहीं होता है। আর যে মদারু যে লোকটা আছে ও অল্প কোনে মাল খালে ও সন্তুষ্ট হয় না, उसको और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। আর ও আরো নাকবে, আরো নাকবে, আরো নাকবে মদ। वो ऐसा लगता है कि दारू उसके ऊपर राज कर रहा है। আর এরকম এক প্রকারে এরকম বোঝা যায় যে সেই মদ যে আছে বা দারু আছে উহার উপর ওই মদটা রাজত্ব করেছে। और ये उसको एक गुलाम बना के दिया है। আর এই মদ যে আছে এই মদ উহাকে এক প্রকারে গোলাম বানিয়ে দিছে। तो परमेश्वर हमको ऐसे चीजों से, ऐसे पाप से मुक्ति देना चाहता है। আর ঈশ্বর যে আছে, ঈশ্বর চায় যে আমরা যাতে এই গোলাম থেকিয়া যাতে আমরা বাঁচির পারি। और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर का क्रोध बहुत भयानक है। আর আমরা দেখি পারি যে ঈশ্বরের যে ক্রোধ বা রাগ এটা খুবই ভয়ঙ্কর আমরা দেখি পারি। उसके क्रोध की वजह से उसने नरक बनाया जो अनंत काल के लिए वो नरक है। আর ঈশ্বরের যে ক্রোধ
এই ক্রোধটা আমরা দেখির পারি যে অনন্তকালের জন্য যে ঈশ্বর নরক বানাইছে, এই নরকত বুঝি পারি যে ঈশ্বরের রাগ কতটা। वो मतलब 1 साल के लिए 2 साल के लिए नरक में नहीं बैठना, हमको सदा हमेशा हमेशा के लिए नरक में बैठना पड़ेगा पाप की वजह से। আর নরক যে আছে, নরক শুধুমাত্র যে 1 বছরের জন্য বা 2 বছরের জন্য তাই এটা নয়, অনন্তকালের জন্য নরক বানাইছে ঈশ্বর। और परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। আর ঈশ্বর আমাক বাঁচের জন্য, এই যে পাপ সমস্ত লোকের ভিতরে যে ছড়িয়ে গেছে আমরা কোনি, এই জন্য ঈশ্বর আমাক বাঁচের জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই জগতত পেঠাইছে। और वो हम पहले पेत्रस 1 अध्याय 18 से 19 जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का लहू कितना मूल्यवान है वहां पर हम पढ़ते हैं। আর আমরা দেখির পারি যে ঈশ্বরের বাক্যতে আমরা দেখির পারি যে ঈশ্বরের প্রভু যীশুর যে রক্ত, এটা কত মূল্যবান আমরা দেখির পারি। अभी ये इब्रानी का दूसरा अध्याय में और उसका 3 और 4 पद 3 पद में ऐसा लिखा है। আর হিব্রু চ্যাপ্টার আমরা 2-4 ও 5 আমরা দেখির পারি। तो 3 पद में ऐसा लिखा, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं। তো আমরা দেখির পারি যে হিব্রু 2-3 तो वहां पर एक प्रश्न लिखा है। 3 আমরা দেখির পারি যে একটা প্রশ্নতে লেখা আছে 3 তখন এমন মহৎ এবং পরিত্রাণ যা আমাদের জন্য এসেছে তার অনুগ্রহ করলেন, আমরা কিভাবে রক্ষা পাবো। हाँ, এই बस वो प्रश्न आपने पढ़ा वहां पर कि ये बड़े उद्धार है हमारे लिए। তো আমরা এটা দেখির পারি যে এটা হচ্ছে আমার জন্য বিষয়। और वो बड़ा उद्धार क्यों है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना रक्त हमारे लिए बहाया। আর এটা অনেক বড় বিষয় কেন, কারণ প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমার পাপের জন্য রক্ত বহাইছেন। ठीक है, और उसने बहुत सारे सबूत हमारे लिए रखा उस पर विश्वास रखने के लिए। আর ঈশ্বর অনেক বড় যে কি বলবো এটা প্রমাণ রাখিছেন যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমার রক্ত বহাইছেন। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला सबूत जो हमारे लिए रखा वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। আর সব থেকে বড় প্রমাণ হচ্ছে যে ঈশ্বর আমার সামনে রাখছে, এটা হচ্ছে প্রভু যীশু খ্রিস্ট। तो आज का तारीख अगर हम देखेंगे तो आज 9 फरवरी 2022। আর আজিকার তারিখ যদি আমরা দেখি তাহলে আজি 9 ফেব্রুয়ারি 2022। तो 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। আর 2022 বছর আগত প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই জগতত আছে। और सचमुच एक व्यक्ति ऐसा जीवन जिया, चमत्कारी जीवन किया, बहुत अच्छा शिक्षा लोगों को दिया। আর একজন সত্যিকারের যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট যে আছে এবং তিনি যে অনেক কিছু শিক্ষা টিক্ষা দিয়েছিলেন এই জগতে থাকিয়া। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। আর এইটা কোনো কাল্পনিক কথা নয়, কাহিনী, এটা কোনো গল্প নয়। क्योंकि बहुत सारे धर्मों में काल्पनिक कहानियों को पेश किया जाता है। আর অনেক ধর্ম আমরা দেখতে পারি যে কাল্পনিক বা গল্পের হিসাবে এটা মানে প্রচার করা হয়। और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो मत्ती 4 और 17 में
मत्ती 4:17 में ऐसा लिखा है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। আর আমরা দেখির পারি প্রভু যীশু খ্রিস্ট মথি 4:17 কইছে যে ওকে সেই সময় থেকে যিশু এই বলে প্রচার করতে শুরু করলেন, তোমরা মন ফেরাও, কারণ স্বর্গের রাজ্য কাছে এসে গেছে। तो वहां से प्रभु यीशु मसीह अपना सेवा शुरू किया। আর ওটাতে গিয়ে প্রভু যীশু খ্রিস্ট সেবা শুরু করেছে। तो उसका प्रमाण आज हमारे हाथों में भी, आज हम बाइबल पढ़ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह ने क्या चमत्कार किया, ये पवित्र शास्त्र में हम पढ़ सकते हैं। প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই জগৎত আসিয়া কি কি করছে, কি করিছে, কি কি করিছে, কি করিবে, সমস্ত কিছু এই পবিত্র শাস্ত্র লেখা আছে। और फिर उसके शिष्यों ने, उसके 12 शिष्य थे, वो 12 शिष्यों ने उसको देखा, उनके बातों को सुना, और फिर उन्होंने भी, ये शिष्य लोगों ने भी प्रचार करना शुरू किया। আর প্রভু যীশু খ্রিস্টর 12টা শিষ্য ছিল, আর এই 12টা শিষ্য তোমরা প্রচার করিছে এবং শুনিছে, এবং প্রভুর নিয়ে আমরা অনেক কথা কইছে। और अगर आप प्रेरित 2 अध्याय, प्रेरितों के काम, उसका 2रा अध्याय और 22 पद में अगर देखेंगे, প্রেরিত 2 নম্বর বাক্যের 23 নম্বর না 22 ও 22 নম্বর বাক্য আমরা দেখির পারি। तो हिंदी में ऐसा लिखा है कि हे इस्राएलियों, अभी ये 12 शिष्यों में से पेतरस जो है वो खड़ा हुआ और वो बात कर रहा है, ऐसा बोल रहा है कि हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नसरी एक मनुष्य था, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। আর বাংলাত লেখা আছে, এরপর তারা পিতর ও যোহনকে আরো কিছুক্ষণ ছাড়িয়ে ছেড়ে দিল। 2 अध्याय और 22। আমি পড়তেছি। हाँ, पढ़ो। ইসরায়েলীরা এই কথা শুনুন, নাসারিত যিশুর মধ্যে দিয়া ঈশ্বর আপনাদের মধ্যে মহত্ব ও আশ্চর্য কাজ করে আপনাদের কাছে প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি যিশুকে পাঠিয়েছিলেন, আর এই কথা তো আপনারা জানেন। तो देखो, यहाँ पर भी पतरस और ये 12 शिष्य जो है ऐसे बात कर रहा है जैसे सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया है। আর 12টা যে শিষ্য ছিল, তোমরা এমন করে কথা কছে যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট তোমরা দেখিছে। और वो प्रमाण दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह सच में सामर्थ्य के साथ इस दुनिया में आया। আর আমরা প্রমাণ আছে যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই জগতে আসছে এবং সমস্ত শক্তি নিয়ে এই পৃথিবীতে আসছে। तो वो 12 शिष्यों के बाद पौलुस भी हम लोग देखते कि वो भी प्रचार किया। আর পৌলুস যে আছে 12টা শিষ্যর পরে যে পৌল যে আছে, পৌলো উয়াও প্রভু যীশু নিয়ে প্রচার করেছে। तो आइए मेरे साथ रोमी 15 अध्याय और 19 पद को मैं पढ़ता हूँ। रोमी 15 और 19। और हाँ, बोलो। रोमियो 15-19 नंबर वाक्य देखिए। और ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है कि और चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलीरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন কাজের মধ্যে দিয়া এবং পবিত্র আত্মার শক্তি দিয়া
অজিহুদীদের ঈশ্বরের বাধ্য করেছেন। তার ফলে আমি জেরুসালাম থেকে আরম্ভ করে আহ, হিল্লিরিয়া পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় খ্রিস্টের বিষয়ে সুখবর সম্পূর্ণভাবে প্রচার করেছি। हाँ, तो क्या देखते हम लोग, प्रभु यीशु मसीह ने ये काम, उद्धार का काम का आरंभ किया। আর আমরা দেখির পারি যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট যে উদ্ধারের যে কাজ, যে তার যে পরিকল্পনা ছিল সেটা তিনি শুরু করেছে। और वही बात उसके शिष्यों ने देखा और फिर उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। আর এই ব্যাপারটায়, এই যে ব্যাপারটা কোয়া হইল, এই ব্যাপারটায় শিষ্যগুলাও দেখিছে, তারপর শিষ্যগুলাও আমরা প্রচার করা শুরু করেছে। और 12 शिष्यों के बाद पौलुस भी उसी प्रकार सामर्थ्य के साथ प्रचार किया। আর 12টা শিষ্যর পরে যে পোল ছিল, পোলও তিনি নিজে প্রচার করা শুরু করেছে। तो वो जो प्रमाण जो हम लोग खोज रहे, तो परमेश्वर ने इस प्रकार से प्रमाण हमको दे के रखा है। প্রমাণ যে আমরা খুঁজি, আর এইটাই হচ্ছে সেই প্রমাণ যে প্রভু ঈশ্বরের বাক্য লেখা আছে যে এইসব জিনিসগুলো আছে, এটাই হচ্ছে প্রমাণ। और वो प्रमाण में अपने जीवन में भी मैं देख सकता कि मैं एक समय एक पापी था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया तो मेरा जीवन बदल गया। আর এটাই প্রমাণ যে এক সময় মুই পাপী ছিনু, মুই প্রভু জানো নাই, মোর উদ্ধার হয়নি, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রিস্ট মোর জন্য আছে এবং মোর উদ্ধার দিছে। और इस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे प्रमाण रखा है जो विश्वास करना चाहता है। আর এরকম অনেক কিছু প্রমাণ আছে যা ঈশ্বর আমাকে দেখায়। लेकिन अभी जो पदे हमने पढ़ा इस दूसरा अध्याय, इब्रानी का दूसरा अध्याय में, वहां पर हम लोग देखते कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर क्यों आया। আর আমরা হিব্রু চ্যাপ্টারে আমরা দেখির পারি 2 নম্বর চ্যাপ্টারে যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট কেন মানসী হয়ে এই পৃথিবীতে যাচ্ছে। सबसे पहले हम लोग देखते कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति से प्रेम किया। আর প্রথমে আমরা দেখির পারি যে ঈশ্বর মানুষক ভালোবাসার জন্য এই পৃথিবীতে যাচ্ছে। हमने ये पहले अध्याय में देखा था कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। প্রথমে আমরা দেখির পারি যে প্রথমে আমরা দেখি যে ঈশ্বর স্বর্গদূতক বানাইছে। और स्वर्गदूतों में एक श्रेष्ठ स्वर्गदूत था, उसका नाम था लूसीफर। আর স্বর্গদূতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ স্বর্গদূত ছিল, আর তার নাম হচ্ছে लूसीफर। और लूसीफर ने सबसे पहला पाप किया, घमंड आया उसके दिल में। আর লুসিফার যে ছিল, লুসিফার প্রথমে পাপ করিছে, উয়ার নিজেকে নিয়ে নিজেকে গর্ব করিছে ওয়ে, और परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने का इच्छा रखा। আর ঈশ্বরের যে সিংহাসন ছিল, সেই সিংহাসনে বসির জন্য লুসিফারের ইচ্ছা ছিল। तो लूसीफर ने पाप किया, লুসিফার পাপ করিছে, और उसके पीछे बहुत सारे स्वर्गदूत भी पाप किया। আর অনেক অনেক স্বর্গদূত ছিল, তোমরাও পাপ করিছে। और फिर हम देखते कि मानव जाति आदम और हवा ने भी पाप किया। আর মানব জাতির মধ্যে প্রথম যে আদম ও হাওয়া, উমরাও পাপ করিছে। और वो उस प्रकार से पाप जो है पूरे संसार में, पूरी दुनिया में फैल गया। আর এই পাপ যে আছে, এই পাপ সমস্ত পৃথিবীর এইভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। लेकिन परमेश्वर ने ये मानव जाति से विशेष प्रेम किया। আর এটাই হচ্ছে প্রেম, ভালোবাসা, যে ঈশ্বর সমস্ত মানব জাতিক ভালোবাসিছে। और वही हम 5 पद में ऐसा लिखा है, ये इब्रानी 2 अध्याय 5 पद में ऐसा लिखा है कि उसने उस आने वाले जगत को
जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों की अधीन न किया। ভবিষ্যতে যে জগতের কথা আমরা বলছি, ঈশ্বর তার স্বর্গদূতদেরও অধীনে রাখেননি। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ये दुनिया जो है स्वर्गदूतों के हाथों में देने वाला नहीं है। আর ঈশ্বর যে এই পৃথিবী সৃষ্টি করছে, আর এই পৃথিবী স্বর্গদূতের হাতত দেওয়ার জন্য নয়। वो मनुष्य जाति के हाथ में सौंपने वाला है। নেই নেই দেবা, এটা ভুল বললি তুই। बोलो बोलो। देवा इस जगत के बारे में बोल रहा है। आप तो यहाँ पे तो दूसरा भविष्य है, मतलब जो दूसरा जो स्वर्ग में जो राज्य उसके बारे में बोल रहा है वचन में। हाँ, तो आने वाले जगत को स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया, वो करने वाला नहीं है। वो मनुष्य जाति के हाथ में वो दुनिया को सौंपने वाला है। नहीं नहीं, और एक बार बोलिए। हाँ, तो देखो, मैं कह रहा था कि परमेश्वर जो है मनुष्य जाति से कितना प्रेम कर रहा है कि वो आने वाला दुनिया जो है वो स्वर्गदूतों को देने वाला नहीं है, वो मनुष्य जाति को देने वाला है। ওকে, তো ঈশ্বর যে আমাক কত ভালোবাসিছে, যে তিনি আমাক ভালোবাসিছে, যে এই যে স্বর্গ আছে ওটা কোনো স্বর্গদূত দিবার জন্য ঈশ্বর সৃষ্টি করে নাই, আমাক দেওয়ার জন্য, মানুষক দেওয়ার জন্য ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে। और वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत बन के आता था पुराने नियम में। हम लोग ये पहले अध्याय में हम देख सकते हैं। তো আমরা দেখির পারি যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট স্বর্গদূত হইয়া পুরাতন নিয়মত অনেকবার আসছে। हाँ, लेकिन नया नियम में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना। আর নতুন নিয়মত আমরা দেখির পারি যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট মানুষ হইছে। और परमेश्वर जो है ये मानव जाति से इतना प्रेम किया कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए। আর আমরা দেখির পারি যে ঈশ্বর এত ভালোবাসেন মানুষক যে ওর পুত্র প্রভু যীশু খ্রিস্টক এই পৃথিবীর মানুষ হইয়া পেঠাইছে। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा 7 पद में, ये इब्रानी 2 अध्याय 7 पद में ऐसा लिखा कि तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। পর 7 নম্বরটা, তুমি মানুষকে স্বর্গদূতের চেয়ে সামান্য নিচু করেছো। রাজ মুকুট হিসেবে তুমি তাকে দাস করেছো গৌরব ও সম্মান। हाँ, और मनुष्य जाति इसलिए वो बना, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य इसलिए बना। वो 9 पद में ऐसा लिखा है कि पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने का कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। কিন্তু যিশুকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাকে স্বর্গদূতদের চেয়ে সামান্য নিচু করা হইয়াছিল, যেন ঈশ্বরের দয়ায় প্রত্যেকটি মানুষের হয়ে তিনি নিজেই মরতে পারেন। তিনি কষ্ট ভোগ করে মরেছিলেন বলে জয়ের মালা হিসেবে গৌরব ও সম্মান তাকে দান করা হইয়াছে। तो ये सबसे पहली बात, अभी मैं आपको 7 कारण बताने वाला कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मनुष्य बना। তো মুই তোমাক এলা কম 7টা ব্যাপার আছে কিসের জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট মানুষ হয়ে পৃথিবী যাচ্ছে, এটা 7টা কারণ আছে। तो सबसे पहला ये 9 पद में ऐसे लिखा है कि मृत्यु का स्वाद चखने के लिए। আর 9 নাম্বার বাক্যত লেখা আছে যে মৃত্যুর যে স্বাদ সেটা পাওয়ার জন্য, तो মানে সেটা করার জন্য। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह मरना क्या होता है, मरना कैसे होता है, इसका अनुभव करने के लिए वो
मनुष्य बना। তো মৃত্যুর যে কি স্বাদ এটা দেখার জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে আসছেন। और हम लोग जानते हैं कि प्रभु मृत्युंजय हुआ, उसने मृत्यु को हरा दिया क्योंकि वो 3 दिन बाद जिंदा हुआ। আর আমরা দেখি পারি যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন, 3 দিন পরে তিনি আবার জীবিত হয়েছেন। और दूसरा बात यह है कि वो 10 पद में ऐसा लिखा है कि क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, और यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार का कर्ता का दुख उठाने का द्वार सिद्ध करे। সবকিছু ঈশ্বরের জন্যই এবং সবকিছু তারই দ্বারা হইয়াছে, সেই জন্য অনেকই সন্তান তার মহিমা ঘাঁটি করবার উদ্দেশ্যে যিশুকে কষ্ট ভোগের মধ্যে দিয়া পূর্ণ করে তোলা ঈশ্বরের পক্ষে ঠিক করাই হইয়াছে। तो अभी यहाँ पर हिंदी में ऐसा लिखा है कि बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। আর এটা লেখा আছে যে অনেক बहुत सारे क्या भैया और एक बार पुत्र, संतान, सॉरी সন্তান সন্তান। হ্যাঁ, অনেক অনেক সন্তান হওয়ার জন্য অনেক সন্তানকে তার মহিমার ভাগী করবার উদ্দেশ্যে। हाँ, तो অনেক সন্তানকে মহিমা করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর এই জগতে আসছেন। अभी बस का काम क्या होता है? अगर धूपगुड़ी से सिलीगुड़ी अगर आपको आना है तो ड्राइवर का काम क्या होता है? सबको गाड़ी में बिठाना और गाड़ी को सही सलामत धूपगुड़ी से सिलीगुड़ी तक पहुंचाने का जिम्मेदारी वो ड्राइवर का होता है। তো একটা এক্সাম্পল যে ধূপগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য যত একটা বাস আছে, তো যত লোক আছে এইমাক গাড়ির ভিতরে ঢুকির জন্য কার দায়িত্ব? কন্ট্রাক্টরের, মানে খালাসির দায়িত্ব। আর এই বাসটা নিয়ে যাবার দায়িত্ব হচ্ছে ড্রাইভারের। तो उसी प्रकार हमको स्वर पहुंचाने का जिम्मेदारी जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। আর স্বর্গে যাওয়ার যে প্রতিশ্রুতি বা নিয়ে যাবেন যে এটা প্রভু যীশু খ্রিস্ট নিয়ে যায়। तो दूसरा कारण क्या क्या है प्रभु यीशु मसीह का? कि हमको स्वर पहुंचाने का जिम्मेदारी उसके पास में है। তো 2 নাম্বার জিনিস আমরা দেখির পারি যে প্রভু যীশু খ্রিস্টের দায়িত্ব কি, যে হামাক যাতে স্বর্গ নিয়ে যায়, স্বর্গে আমাদেরকে নিয়ে যায়। যেরকম বাসটা শিলিগুড়ি নিয়ে যাবে ড্রাইভার, সেরকম প্রভু যীশু খ্রিস্ট হামাক যাতে স্বর্গে নিয়ে যায়, এটা দায়িত্ব 2 নাম্বার পয়েন্ট। राइट, वेरी गुड। अभी तीसरा बात हम लोग 11 पद में देखते हैं। আর 3 নাম্বার পয়েন্ট আমরা দেখিমু 11 নাম্বার বাক্যে। वो ऐसा लिखा है कि क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। যিনি লোকদের পবিত্র করেন সেই যিশু নিজে এবং যাদের তিনি পবিত্র করেন সেই লোকদের সকলের ঈশ্বরের পরিবারের লোক, এই জন্য যিশু সেই লোকদের ভাই বলে ডাকতে লজ্জা পান না। हाँ, तो यहाँ पर 11 पद में ये बात है कि पवित्र करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है। আর 3 নাম্বার পয়েন্ট আমরা দেখির পারি যে পবিত্র করার জন্য যে পবিত্র লোকের প্রয়োজন সেই হচ্ছে প্রভু যীশু খ্রিস্ট পবিত্র করি পারে, কারণ তিনি পবিত্র। राइट, क्योंकि हम लोग सब पापी हैं, हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। কারণ আমরা পাপী, আমরা নিজেকে আমরা নিজে বাঁচাতে পারি না।
तो ऐसा एक व्यक्ति का जरूरत था जिसने कभी पाप नहीं किया। আর এমন একজনের প্রয়োজন ছিল যে নির্দোষ, পবিত্র আর কোনোদিন পাপ করেনি। और वो केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह वही पवित्र आदमी है जो हमको पवित्र कर सकता है। আর তিনি একমাত্র পবিত্র, আর তিনি একমাত্র পবিত্র করতে পারেন, সেটা হচ্ছে প্রভু যীশু খ্রিস্ট। तो सबसे पहला पॉइंट था कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना ताकि वो मृत्यु को चख सके। প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে আসছে যাতে মৃত্যুকে চেখে দেখতে পারে। दूसरा पॉइंट है कि उसने हमको स्वर्ग पहुंचाने का जिम्मेदारी उसने उठाया। 2 নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে যে তিনি আমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন। और 3 नंबर है वो हमको पवित्र करता है। আর 3 নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে তিনি আমাদেরকে পবিত্র করেন। আর 2 নাম্বারটা হচ্ছে কি যে আমাদেরকে তিনি স্বর্গে পৌঁছে দেন। अभी चौथा पॉइंट हम लोग 14 पद में पढ़ते हैं। আর 4 নাম্বার পয়েন্ট আমরা 14 নাম্বার বাক্য থেকে দেখিমু। तो मैं 14 पद को पढ़ रहा हूँ। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। সেই সন্তানেরা হলো রক্ত মাংসের মানুষ, সেই জন্য যিশু নিজেও রক্ত মাংসের মানুষ হলেন, যাতে মৃত্যুর ক্ষমতা যার হাতে আছে সেই শয়তানকে তিনি নিজেই মৃত্যুর মধ্যে দিয়া শক্তিহীন করেছেন। तो ऐसा लिखा है कि शैतान को निकम्मा करने के लिए। বাংলাতে লেখা আছে শক্তিহীন। निकम्मा तो दूसरा अर्थ क्या होगा बांग्ला में? দেখির পারি যে ওকে, তো আমরা দেখির পারি যে শয়তানক লাইক বোকা বানানোর জন্য। ओके, तो নিকাম্মা মানে হলো মানে ওটা যোগ্য না, মানে ওর যে শক্তি আছে সেই শক্তিহীন করে দিয়েছে। शक्तिहीन, ओके ठीक है, शक्तिहीन कर दिया मतलब उसका शक्ति को निकालने के लिए। তো আমরা দেখির পারি যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট শয়তানের যে শক্তি মানে শক্তিহীন করে দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে যাচ্ছে। सॉरी भैया, वो उसको बोलता है निष्कर्मा, बोलता है बांग्ला में। निष्कर्मा, हाँ, নিষ্কর্মা মানে কোনো কর্ম করে না, ওটাকে নিষ্কর্মা বলে। तो একই নিষ্কর্মা মানে ওটাকে। ओके ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? तो शैतान को हराने के लिए, शैतान का शक्ति निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना। তো শয়তানক হারের জন্য এই পৃথিবীত প্রভু যীশু খ্রিস্ট আছে। और हमको ये 15 पद में, अभी 5वां पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। 15 पद में लिखा है कि और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। আর মৃত্যুর ভয়ে যারা সারা জীবন দাসের মতো কাটিয়েছে তাদের মুক্ত করেছেন। तो मृत्यु से हमको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इंसान बन के आया। তো মৃত্যুর থেকে হামাক বাঁচের জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই পৃথিবী যাচ্ছে। अभी छठा पॉइंट अभी जल्दी जल्दी खत्म करेंगे और 2 पॉइंट बाकी है। छठा पॉइंट ये है 17 पद में लिखा है। আর 6 নাম্বার পয়েন্ট লেখা আছে 7 নাম্বার বাক্য। तो वहां पर ऐसा लिखा है कि एक महायाजक बनने के लिए हम लोग पढ़ते हैं।
আর আমরা দেখির পারি যে মহাযাজক যে যাজক যে আছে পূজারি এটা বানানোর জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট আছে হামাক। और महायाजक का काम मंदिर में उसका काम होता है। আর মহাযাজকের কাজ হচ্ছে মন্দিরত পূজা করা। আমরা দেখি পারি মন্দিরত যায় পূজা করে ওমাকে হচ্ছে মহাযাজক বলা হয়। तो प्रभु यीशु मसीह महायाजक बना हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট মহাযাজক হয়েছে, শুধু যাজক নয় মহাযাজক হয়েছে শুধুমাত্র আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য। तो वो प्रायश्चित कैसे किया, मतलब परमेश्वर का राग को कैसे उसने ठंडा किया। আর ঈশ্বরের যে রাগ কিভাবে প্রভু যীশু খ্রিস্ট সেই ঠান্ডা করেছে ঈশ্বরক। तो वो राग उसने ठंडा किया उस क्रूस के ऊपर। আর সেই যে রাগ ঠান্ডা করেছে ঈশ্বরক শুধুমাত্র প্রভু যীশু খ্রিস্টের ক্রুশের মৃত্যুর জন্য। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपना खून बहाया। আর ওটা কিনা প্রভু যীশু খ্রিস্ট নিজের রক্ত তিনি বাহিয়েছেন। और उस प्रकार से अपने रक्त से उसने हमारे लिए प्रायश्चित किया। আর নিজের রক্ত দ্বারা প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। और 7वां पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो 18 पद को अभी लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। আর 18 নম্বর বাক্যটা আমরা দেখি तो ऐसा लिखा है कि क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। তিনি নিজেই পরীক্ষা সহ্য করে কষ্ট ভোগ করেছিলেন বলে যারা পরীক্ষায় সামনে দাঁড়ায় তাদের তিনি সাহায্য করতে পারেন। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इंसान बन के आया। আর আমরা এই প্রকারে দেখির পারি যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট কেন মানুষ হইয়া প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই জগতে যাচ্ছেন। और ये 7वां पॉइंट ऐसा लिखा है कि वो हमको मतलब सहायता करने के लिए। আর 7 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আমার প্রভু যীশু খ্রিস্ট সাহায্য করার জন্য खास करके जो परीक्षा में है उनका मदद करने के लिए वो इंसान बना। আর যায় অনেক পরীক্ষা আছে, হ্যাঁ অনেক সমস্যা আছে, তা সেই সমস্ত লোকগুলা প্রভু যীশু খ্রিস্ট সাহায্য করার জন্য আছে। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना ताकि वो मृत्यु को चख ले। প্রথম পয়েন্ট আমরা দেখির পারি যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট মানুষ হয়ে আছে পৃথিবীর কিসের জন্য, যাতে মৃত্যুর স্বাদ তিনি সেটা টেস্ট করার জন্য এসেছেন। और दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि वो हमको इस पृथ्वी से स्वर्ग पहुंचाता है। আর 2 নম্বর পয়েন্ট আমরা দেখতে পারি যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। फिर तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि वो हमको पवित्र करता है। আর 3 নম্বর বাক্য আমরা দেখি যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাক পবিত্র করে। और फिर हम लोग देखा कि वो शैतान को निकम्मा ठहराने के लिए आया। আর তারপরে আমরা দেখির পারি যে শয়তানক শক্তিহীন করার জন্য এই পৃথিবী যাচ্ছে। और फिर 15 पद में हमने देखा कि वो हमको मृत्यु का भय से छुड़ाने के लिए हमको हमारे वो मनुष्य बना। 15 নম্বর বাক্য আমরা দেখির পারি যে আমাক মৃত্যু থেকে ছাড়ার জন্য, ওটা থেকে বাইর করার জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট মানুষ হয়ে যাচ্ছে। फिर छठा पॉइंट हमने देखा कि वो महायाजक बना हमारे प्रायश्चित करने के लिए। আর 6 নম্বর পয়েন্ট আমরা দেখির পারি যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট মহাযাজক হইছে
আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট মহাযাজক হয়েছে। और आखिरी 7वां पॉइंट हम देखते हैं कि वो हम आज भी हमारा सहायता और मदद कर सकता है। আর 7 নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে আমরা দেখি যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট যারা হেল্পলেস, যাদের মানে সাহায্যের প্রয়োজন, তাদের তাদের জন্য এই জগতে এসেছেন এবং আজও তিনি সবাইকে সাহায্য করার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছেন। और जो उसके पास आते हैं मदद मांगने के लिए, वो निश्चय उनको मदद करता है। আর যায় প্রভু যিশুর কাছে আইসে সাহায্য পাওয়ার জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট তাকে সাহায্য করেন। तो आइए हम इस महायाजक के पास जाएंगे, जो हमारा प्रायश्चित कर सकता है, जो हमारा मदद कर सकता है, हम उसके पास जाएंगे। তো আইসো আমরা মহাযাজকের কাছে আমরা যামু, যাই আমার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত করে, যাই আমাকে সাহায্য করি, চান্দায় সাহায্য করে, আমার জন্য জীবন দিছে, তার থেকে আমরা যেন যাই। तो प्रभु आपको आशीर्वाद करे। আর প্রভু তোমার লাগ সবাইকে আশীর্বাদ করুক। जय मसीह। জয় যিশু।